হাবু দিয়ে দাও, এটা হাবু, এটা হাবু কর। মা ডাকছে, চোখ চোখ, দাঁত বার করে নিচে দাও, मुंह कर दो একটু। ओए संपादी से ज्यादा प्यार है। आओ इधर आओ, देखी तो संपादी से मेरी बेटी बहुत प्यार करती है ना। संपादी को प्यारू कर दो, प्यारू कर दो। बाबा ले, बाबा ले। और संपादी को किसी दे दो। अच्छा ওরম করে মানে দূর থেকে বাবা রে, তোমাকে আজকে আটা ময়দা কিছুই মাখতে দেবে। এরকম বস, আমি করে নেবো, ঠিক আছে বস। লেচি 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 কাটো। বস বস, এরকম বস বস, হ্যাঁ বস 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 বসো, বসতে হয়। 6টা লেচি কাটতে কতগুলো করলে? 6টার বেশি হয়, থাক থাক।